Morning guys, ari kami karon sa campsite guys. Yan. Sama ko si Shaol Dan Carlo. Kape muna kami guys sa campsite. Hanggang aga para mawala yung tugnaw. Ganda. Naka ano guys, oh. Camping na. Naka-tent. Campsite guys. Mira guys. Kape. Kape muna guys. Oh. Ay, parang level bagyo guys. Sa campsite. Kape muna guys. Native coffee guys para sa umaga. So, yun. Gabon-gabon oh. Kami sa campsite guys. Nagkakape guys. Kami nagka-camping din. Yan. Overlooking. Yan. Kape. Tayo guys, sarap magkape dito, native coffee sa Kisgab site. Oh, pagandang view guys oh. Daming pags. Yan. Coffee guys. Hello guys. Coffee. Coffee time. Alang sa malamig na panahon guys oh. So kami sa Little Baguio. Little Baguio. Pags guys oh. Pags. Yan. Okay na. Amiti guys oh. Tulog pa ko ba no? Camping.